वेलकम बैक नाजरीन। एक सूबे भर के अंदर एक हुक्मनामा जो है वो सादर हुआ है और उसमें बताया गया है कि हुकूमत की जानिब से असले की जो नुमाइश है उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है और साथ साथ जो सिक्योरिटी कंपनीज़ है उनके लिए भी अलग कानूनी जो एक रास्ता है वो दिया गया है। और इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं हारून रशीद K21 न्यूज़ का। उन्होंने टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है। हारून ज़रा तफसीलात से बताएँ। बहुत सारे लोग अवाम का शिकार हो रहे थे कि जी ये पाबंदी लग जाती है, हमारे पास लाइसेंस और दीगर चीज़ें हों तो हम कैरी कर सकते हैं, उन तमाम के हवाले से ताकि किस पेश नज़र ये फ़ैसला आया है उस हवाले से भी ज़रा नाज़रीन तक आगाह कीजिएगा। जी देखिए अली भाई, सिंध हुकूमत का जो है सूबे भर में असले की नुमाइश और उसको साल लेकर चलने पर पाबंदी ऐड करती है। महकमा दाखिला सिंध ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन के दौरान अमन अमान को बरकरार रखने के लिए इकदाम किया गया है। महकमा दाखिला ने जो अपने नोटिफिकेशन में ये वाज़ह किया। अच्छा, इसके साथ साथ जो पाबंदी का ताकि कानून नाफिज करने वाले अदालतों पर नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो दूसरी अहम पॉइंट है वो सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड असला सिर्फ ड्यूटी के दौरान अपनी जगह पर रख सकते हैं। गार्ड के जो अफसरान हैं वो या सिक्योरिटी गार्ड है वो भी असले की नुमाइश नहीं कर सकते, ताकि आने वाले 2024 जो 8 फरवरी को पाकिस्तान भर में इलेक्शन हो रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से प्रोग्राम कॉर्नर मीटिंग वगैरह का जो इत्माम किया जा रहा है ताकि इस में जो कोई खुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। क्योंकि इस दौरान हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की रैलियां जो आमने सामने होती है, अगर उसके अंदर असला के साथ उनके होंगे तो उसमें जो है नारेबाजी के दौरान कोई असले का इस्तेमाल ना हो सके। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत सिंध ने जो है बाकायदा वजारत महकमा वजारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो जो सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड होंगे वो सिर्फ अपना असला अपनी जहां पे उनकी ड्यूटी होगी वहां रख कर जाएंगे। रास्ते में लेके जाना फिरना आगे पीछे घूमना बिल्कुल उनको इस चीज की इजाजत नहीं होगी। अब इसके बाद जो है सिर्फ सरकारी अदारे, वो सिक्योरिटी अदारे जिनके पास सरकारी असला होता है वो ऑन ड्यूटी होते हैं, सिर्फ वो ऑन ड्यूटी वो असला जो है। हारून ये भी बताइएगा, देखिए एक हमारे यहाँ बड़ा अजीब व गरीब कल्चर है कि सिविल कपड़ों के अंदर बड़े बड़े असला लेके बड़ी बड़ी डालों के अंदर जो है वो मूव कर रहे होते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में। बिल्कुल 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 ये बिल्कुल हकीकत है। अगर मैं वाक्य के कल ही जो गुज़श्ता दिनों एक वाक्या पेश आया था एक सियासी पार्टी के दफ्तर में, जब मीडिया प्रेस ब्रीफिंग थी उस दौरान बाहर जो एक मुसल्लह गार्डों ने मीडिया के साथ बदतमीजी की थी, जिससे मीडिया के नुमाइंदों ने एहतजाज भी किया था। फिर ये बात बहुत आगे तक चले गई थी, पुलिस को तलब कर लिया गया था लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उन्होंने माफी मांग ली थी। इसी तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो महकमा दाखिला सिंध ने जो है ये पाबंदी ऐड की है ताकि जो है इस तरह के दोबारा कोई वाकयात और रनुमा ना हो सके। क्योंकि अक्सर जो है कैंडिडेट जो खड़े होते हैं कौमी सूबाई असम्बली के या कौमी असम्बली के, इनके साथ मुसल्लह गार्ड भी होते हैं। अच्छा, इसके साथ जो है देगर जो इनके साथ जो सीनियर रहनुमा होते हैं उनके साथ भी मुसल्लह गार्ड होते हैं। इन तमाम पर पाबंदी लगा दी कि जो कैंडिडेट के किसी भी कॉर्नर मीटिंग में या देगर की चीजें फासले की नुमाइश करते हुए नजर आएंगे, इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा हारून ये भी बताइएगा कि आप क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, ये असले का जो इतना इजाफा हो रहा है, हर शख्स के पास हमें वो असला दिखाई देता है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, यंगस्टर्स हैं वो असला थामे दिखाई देते हैं, तो इतने बड़े लेवल पर असला जो है वो किस तरह आ रहा है, कौन दे रहा है, कौन सी जंग है जो इस वक्त छिड़ चुकी है, इतना असला कराची शहर के अंदर आ रहा है? जी बिल्कुल, कराची शहर के अंदर बिल्कुल जो गैर कानूनी तौर पे असला आ रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर व्यक्ति वाज़ेह करता चलूँ कि गुज़श्ता साल जो है सिटी ने कुछ ऐसे गैंग भी पकड़े थे जो कि सोशल मीडिया के जरिए असला फरोख्त कर रहे थे, यानी कि आपको जिस जगह चाहिए वहां वो बाकायदा पहुंचा के दे रहे थे। हारून, आप ऑनलाइन असले की बात कर रहे हैं जो सीडीडी को टास्क दिया था साबिक आईजी ने?
جی 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 بالکل بالکل، اور اس طرح کی جو ہے نا اور بہت ساری ایسی چیزیں جیسے کراچی کے اندر اس طرح اسلحہ آ رہا ہے جو کہ ہمارے ادارے کارروائیاں بھی کر رہے ہیں، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر پھر بھی کراچی میں اسلحہ جو پہنچ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں علی بھائی کراچی کے اندر اسلحہ بنتا نہیں ہے، تمام اسلحہ باہر سے آ رہا ہے، تو کہاں ہے ہمارے ادارے؟ یہ اداروں کا کام ہے کہ ایک دو کارروائیوں کے بعد وہ بالکل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اس اور طرح بائی نہیں روڈ ہونا اور بائی چاہیے۔ روڈ ہارون بائی روڈ ہی آتا ہوگا، کے پی کے سے سنتے ہیں، سی ڈی ڈی کے افسر ہیں وہ بتاتے ہیں، راجہ عمر خطاب صاحب کے پی کے میں کچھ کارخانے ہیں، یہ فیکٹریز ہیں جو بناتی ہیں اور وہ یہاں پر آن لائن اسلحہ باقاعدہ طور پہ سارا کا سارا پہنچایا جاتا ہے، تو اس کے اوپر تو ایک پراپر مہم چل رہی تھی، وہ کہاں تک پہنچی تاکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ایڈیشن کر لیں، کیونکہ اسلحہ ہونا یہ بھی ایک مسئلہ ہے ناظرین۔ میں ہارون دوبارہ ریپیٹ کر سکتا ہوں اپنا سوال کہ دیکھیں ایک مسئلہ ہے کہ اسلحہ جو ہے وہ آ رہا ہے، پہلے مہم چل رہی تھی، وہ مہم کہاں تک پہنچی یا رک گئی ہے اس آن لائن اور غیر قانونی اسلحے کے خلاف جو چل رہا تھا سلسلہ؟ مہم جو ہم نے دیکھا کہ ہیپی نیو ایئر پہ ہوئی، لیکن اس پہ خاص و خاص جو ہے سیکورٹی ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے عمل نہیں کروا پا رہے ہیں۔ بالکل ہم نے دیکھا کہ ناکام ہمیں نظر آئے، کیونکہ جتنا انہوں نے مساجد میں مختلف گلیوں میں اعلانات کروائے گئے تھے کہ آپ کے پاس جو بھی سرکار لائسنس یافتہ اسلحہ وہ متعلقہ تھانوں میں جمع کروائیں، لیکن جو ہے کسی مخصوص چند لوگوں کے کسی نے بھی اسلحہ جمع نہیں کروایا تھا۔ تو مہم تو چلتی ہے لیکن اس پہ عمل درآمد کروانا سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے، جو کہ قانون بہت نافذ شکریہ ہارون رشید ہمیں بتا رہے تھے کہ ناظرین اس پر عمل درآمد کروانا، اسلحے کی روک تھام، غیر قانونی اسلحہ، اس کی بھرمار اس شہر کے اندر دیکھی جا رہی ہے، الیکشن کے حوالے سے پیش نظر جو ہے یہ حکمت عملی اپنائی گئی ہے۔ آئی جی سندھ کی درخواست پر حکومت نے فیصلہ لیا ہے، تاہم ایک مسئلہ یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے حالات خراب ہیں، چیزیں ہیں، تو اس حوالے سے یقینی طور پہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے اس کے اوپر ٹھوس اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہارون رشید ہمارے رپورٹر ہیں، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ صورتحال اس وقت کیا ہے، کس طرح جو ہے وہ لیٹر نکالا گیا ہے۔ وقت ہوا ہے ناظرین بریک کا، بریک پر جا رہے ہیں کہ افسوسناک جو خبر ہے گلستان جوہر سے عائد تھی کہ گٹر کے اندر سے پھر 2 لاشیں نکالی ہیں، معاملہ کیا تھا مزدوروں کا اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہم جا رہے ہیں بریک پر۔